ano tora? Kadwak di titak nga napintas. Itaan nyo, ti kinapintas na. Aray lang, iyakar-akar tabuok na. Panamot lang no napintas tabuok na. Padamot lang nga nakadradray. Sana kaya't pagsalaan. Nagsala na kumot Waray man nakawan man dit i-step ko. Tatang agsubli ng kentitak nga napintas. Isunat bakin vlog eto Panamot lang no dat followers na. Limamot lang gayam. Alat tatag, papintas lata. Lape lang ka nun ti pa-outfit check na. Mut lang no napintas, diba? Doon na. Mas lalang mo trapper. Jay palengke. Tatain kami Jay Robinson. O tata, orain mi lang di dua nga napipintas. Ititak mo nga may sa tinagpangit. Ano kakulkulay, di bibig na. So kinulayan ni nanang. Man di na kayat. Tapadang asubsuban. Tatada kami man tigkadwan. Toy titak nga nakapinpintas. Ultimo tipintas na. Yung apalam ti titak nga pangit ti buok na. Tinukwa ni titak nga rika. Tapos kadwa miyot ni nanang. Iso ti mayaman. Hindi brenak ti Jollibee. Brati imas na. Ibus ko amin di jay. Tatain tayo palami is di Robinson. Tagnan malami isa ni ulo yung nababara. Kasi tadara yung nagburburok. Hindi na makamove on tititak na napintas.